So ikatulong slide na ta no diri sa Code of Conduct for Private Security Agencies. They shall at all times adhere to the professional ethics and refrain from practice that negate the best interests of the private security service industry. Pasabot aning professionalism, ethics, and avoid practice that harm the industry. Kumbaga ang agency dapat mosunod sa professional standard, dili sila mangilad, dili mag-abuso og dili mobuhat og kanang illegal nga makadaot sa reputasyon sa security industry. For example, dili sila mag-hire og guard ba nga walay license o nga walay license kay makadaot sa industry. Dili mo accept og illegal operation sama sa pag-escort, smuggle goods. Number 2 no, unity in the professions is vital for achieving common goals. So nagpasabot kini nga kanang ang security agencies dapat magtinabangay, dili maggubay o dili maglumba nga walay tarong ang purpose kay para mas safe og mas ma-organize ang operasyon sa tibuok industry. For example, kung naay emergency or big event, mo coordinate ang mga agencies para maglabad ang kaning operation. Dili magpataka og sulti sa lain agency para makakuha og client. 3. Avoid deceit lies, representation and illegal rebates or commissions. So nagpasabot kini nga kanang dili kinahanglan mangilad sa negosyo. Dili mo fake og dili mag-fake og requirements, dili mo over promise kung unsay dili nila kaya, kung sa dili nila kaya og dili mo offer og kickback para makakuha og kontrata. For example, kanang dili ka moingon nga 20 years experience ang agency nga bago pa lang nag-open. Dili mo hatag og 10% commission sa building manager para sila makakuha nga contractor, para sila makuha nga contractor. 4 no contract competition, undercutting contract rates. Kaning nagpasabot kini nga kanang dili maayo nga ang agency mo offer og sobra ubos nga presyo just to steal clients from others, makadaot sa kalidad sa serbisyo og safety sa guards. For example, kanang ang guard standard rate kay 25,000. Dili dapat mo-offer og 12,000 para lang makuha ang kontrata. Ang agency dili mo down sa minimum wage sa guard
para mas kuan para mas barato ilang offer. Sa number 5 no, they shall pay their guards in accordance with rates fixed by law. They shall not impose any unauthorized deduction on the gross to seek employment elsewhere as they choose, subject to exacting laws, nor accepting a guard without clearance from the losing agency. So nagpasabot kini nga kinahanglan nga bayaran sa mga ahensya sa seguridad ang ilang mga security aron subay sa gitakda nga minimum nga sweldo. Dili sila mahimong magkuha og dili atorisado nga mga kuan deduction sa sweldo. Kinahanglan usab nga dili nila pugngan ang mga security guard sa pagpangita og kanang kuan trabaho sa laing kuan ahensya basta subay kini sa balaod. Dili usab sila mahimong mudaot og security guard nga walay clearance gikan sa kani nga kuan ahensya. Pananglitan ang usa ka ahensya sa seguridad nagbayad sa ilang mga security guard og mas ubos sa minimum nga sweldo pinagi sa pagkuha og dili nga kuan kanang deduction sa ilang sweldo kini dili ethical og dili supak sa kuan dili supak sa balaod. 6. When a prospective client with exacting company security first call bids for additional security guards, all vending security agencies shall observe the principle of equal pay for equal work, considering the rate of pay of the company security service their own guards. So nagpasabot kini nga ang usa ka kumpanya nga nanginahanglan og dugang security guard gitawag nila og mga vending ang tanang ahensya sa seguridad. Kinahanglan nga parehas ang sweldo alang sa parehas nga trabaho. Pananglitan ng usa ka kumpanya nagbid alang sa dugang mga security guard usa ka ahensya. So kung ang usa ka ahensya daw mga bad mudawat og kontrata sa usa ka lugar nga adunay mga panagbangi, kinahanglan nga dili nila gamiton ng ilang mga security guard. Kinahanglan nga dili nila gamiton ng ilang security guard bahin sa ahensya. Kinahanglan duha ka ahensya sa seguridad gikontrata sa usa ka pabrika nga adunay panagbangi sa pagdumala. Ang usa ka ahensya nag-ingon sa ilang mga security guard nga pugngan ang mga security guard sa laing ahensya nga makasulod sa pabrika. Kini dili ethical. Kinahanglan nga dili sila makig-away sa usat usa. So number 7 na ta. Anchored on the principle of ensuring property, of providing safety of persons and maintaining peace in order, having such property when accepting contract with clients, having accepting complex claims, management, ownership, or administration of properties and or establishment, whether exacting or
forthcoming another contracting agency. They should conduct themselves in their deployed guards in a manner primarily not to be used against each other at the same time without compromising their respective contract. So kung ang usa ka ahensya daw mudawat og kontrata sa usa ka lugar nga adunay panagkuan ba kaning kumbaga adunay panagbangi, kinanglan nga dili nila gamiton ng ilang mga security guard bahin sa laing ahensya. Pananglitan kanang ang duha ka ahensya sa seguridad gikontrata sa usa ka pabrika nga adunay panagbangi sa pagdumala. Ang usa ka kumbaga ang usa ka ahensya nagmando sa ilang mga security guard nga pugngan ang mga security guard sa ilang ahensya nga makasulod sa pabrika. Kini dili ethical. Kinanglan nga dili sila makig-away sa usat usa. So number 8 na ta, no? They shall endeavor to raise the standard of service in the security professions through incentive and in service training. So nagpasabot kini nga kinanglan nga maningkamot ang mga ahensya sa seguridad nga mapataas ang kaning kalidad sa serbisyo pinaagi sa paghatag og mga sentibo og pagbansay sa ilang mga security guard. Pananglitan ang usa ka ahensya sa seguridad naghatag og mga pagbansay og kanang kanang seminar sa ilang mga security mga security guard aron mapalambo ang ilang mga karanasan ba. Kumbaga mas lalo silang mas muhawd pa ba. Unya kanang para mas lalo silang makaibalo nagatag usab sila og mga sensitibo sama sa mga bonus alang sa kaning maayo nga performance. So number 9 na ta, no? They shall establish an educate library of books, magazines, and other publications on security subjects, materials, reference. Kumbaga kini nagpasabot nga kinanglan nga magtukod ang mga ahensya sa seguridad og usa ka library nga adunay mga libro, magazine og uban pang mga publication bahin sa seguridad. Pananglitan ang usa ka ahensya sa seguridad nagtukod og usa ka library nga puno og mga libro bahin sa mga pamaagi sa pagbantay og kanang mga balaod bahin sa seguridad og pamaagi og kaning mga pamaagi sa pagtubag sa mga emerhensya. So number 10 na ta, no? They shall always be truthful and accurate in reports required by SEGSD and or others component authorities and be prompt in the submission of the same. Pananglitan daw ang kanang usa ka ahensya sa seguridad nagpasaka og kaning bakak nga report sa CAGSD bahin sa sa kanang gidaghanan sa laing mga security guard nga adunay lisensya kini supak sa balaod dili ni
dili ethical. 11 na tanong. They shall not under any circumstance employ for guards duty any person without a professional license has a security guard duly issued by the chief PNP. Kumbaga kini nagpasabot nga dili gyud mahimong mag-employ ang mga ahensya sa seguridad o bisan kinsa nga walay lisensya. Isip usa ka security guard nga gi-issue sa Chief PNP Philippine National Police. Pananglitan ang kanang usa ka ahensya sa seguridad nag-employ og usa ka tawo nga walay lisensya. Isip security guard kung kini madiskubrihan ang ahensya mahimong mag-atubang og mga silot og ang tao mahimong dakpon. So number 12 na tanong. They shall at all times exercise vigilance and be prepared to prevent the use of their guards or the agency in activities. So kuan no kanang pananglitan ng usa ka ahensya sa seguridad nakadiskubre nga ang usa sa ilang mga security guard nagplano nga moapil sa usa ka grupo sa mga rebelde. Kinahanglan nga i-report kini dayon sa PNP. Dapat nga slide na no sa security guards grade. As a security guard, my fundamental duty is to protect lives and properties and maintain orders within the sufficiently my place of duty protect the interests of my employer and our clients and the security stability of our government and country without compromise and prejudice, honest and my action word the truth and do my best to uphold the principles. So mo na siya ang kaning iyang gikuan ng promise no, kaning makadiyos, makabayan, makatao at makakalikasan. So diri ato sa kuno sa 11 orders. The 11 general orders for security guards. All security personnel shall memorize and strictly observe the following general orders. Number 1, to take charge of the base of the post and all company properties in view and preserves the same with utmost diligence. Number 2, to walk in a militar manner during tour of duty and keeping always on the alert, observing everything that takes place within sight or hearing. So kuan no kanang kinahanglan daw kanang kuan ba kanang ang security nga mulakaw nga murag sundalo unya kuan kanang kumbaga magkuan siya ba kaning hearing niya ba kung so number 3 na ta. To report all violence, to report all the violence for of regulation and order. I am instructed to enforce. Number 4, to
to relay all calls from posts more distant from the security house where I am stationed. Number 5, to quit my post only when properly relieved. Number 6, to service, obey, and fast on to relieving guard all orders from company of officer or official, supervisor, post in charge, or ship leader. Number 6, to walk to no one expect in line of duty. Number 8, to sound the alarm or call in case or fire or disorder. So kaning number 6 daw no, kanang kinahanglan daw nga kuan ba kaning magpa-alarma ang kaning kuan guard nya kuan kanang ay kaning number 8 day no, kay kinahanglan nga kung na daw kaning pananglitan daw kanang na daw makasimot daw ang kuan ba kaning makasimot daw ang kaning police o kaning guard og kuan kaning aso sa kuan nga gikan sa opisina. Kuan daw kanang kinahanglan nga kuan daw kini niya kuan sa i-report kini niya sa kuan ba sa bombero. Number 9, to call the superior officer in any case not covered by instruction. Number 10, to salute all company official superiors in the agency, ranking public officials, commissions officer, to the armed force of the Philippines and commissions officers of the Philippine National Police. Number ay din nato sa kuno sa code of ethics for private security. Code of ethics for security guard. Number 1, as a security agent, his fundamental duty is to serve the interests or mission of his agency in compliance with the contract entered into with the clients or customers of the agency. Number 2, they shall be honest and truth and it's both in his personal and official actuation, obeying the laws of the land and the regulation prescribed by his agency and those established by the company he is postponed to protect. Number 3, he shall not reveal any confidential matter that is confided to him as a security guard and such other matters imposed upon him by law. Number 4, he shall act at all times with decorum and shall not permit personal feelings, prejudice, and adult friendship to influence his actuation in the performance of his official functions. Number 5, he shall not compromise with criminal and other lawless elements to the prejudice of the customer of his client, but to assist the government in his relentless drive against lawlessness and other form of criminality. So kuano kanang kini nagkuan kanang kini nagpasabot nga kuan kanang pananglitan daw kanang ang kuan ba kanang criminal ba kaning o kanang guard ba kanang sulan sa criminal nga kuan kanang
magkuan sila kaning magsulod sila sa kuan ba sa pananglitan kanang sa magsulod sila sa kuan sa bodega ba. Unya sulan daw tong kuan kanang sulan daw tong guard nga kuan, sulan daw tong guard para sugtan tong kriminal nga masulod sa kuan sa bodega. Unya kaning kuan kanang guard kay kuan man kanang imbes nga iyang kuan ba kanang imbes nga iyang tang kuan iyang dawaton ng kuan isol sa iya, mas gipili niya nga gisalikway ba, mas gipili niya nga anis sa iyang kuan ba sa iyang trabaho. Unya kuan kinahanglan nga ikuan niya ikaning i-report dayon ba nya. Number 6, to receive, obey, and fast on the relieving guard all orders from company officers or officials, superiors, foes, and charge or ship leader. Number 7, he shall wear his uniform, badge, patches, and insignia properly as a symbol of public trust and confidence, as an honest and trustworthy security personnel and private detective. So kuno kanang kini nagpasabot nga kinangla kanang kuan daw kinangla daw nga kuan ba kanang security kanang iyang isuot yang uniform nga kuan ba kanang limpyo unya kanang plansyado ba unya ipa kuan tong kuan diri kanang badge niya ba katong sa kuan diri ba ipa pilit ba. So number 8, he must keep his first to the government, to the agency he is employed, and to the established he is assigned to serve with loyalty, dedicate service. Number 9, he shall diligently and progressively familiarize himself with the rules and regulation laid down by his agency and that of the customers and clients. Number 10, to be especially watchful at night and during the time of challenging all person on or near my foes, and to allow no one to pass without proper authority. So katuro dayon og kaning dagang salamat. Note nga namin sabtan sa among report. That's all. Thank you.